Sekitar kubas kata pengamal kali tiga ngomong Turara senina ibas Tuhan Yesus Kristus selaku seraya Tuhan dikatakan kami menjua-jua ras selamat hari Minggu manbantah dina amin kita melakukan ibadah ibas rumah masing-masing lang kurangi kini hamat tentang benar sembah Tuhan. Dia tiga hal ngomong sisa kami manbantah. Terima kasih pemenang karena kebaktian Jumat Sibelin tanggal 10 April 2020 bagi kebaktian Minggu Paskah tanggal 12 April 2020 dan tetap dengan lakukan ibas masing-masing rumah. Si peduakan lakon persadaran sibadia suwe surat penglayasi ibas penerangan GBKB maka dapat dilakukan kerja kita baca beribadah di gereja. Maka tetap ditentukan dalam kondisi kota bangsa Indonesia dan baca meter pulih ibas virus corona naik. Si bertelukan karena persembahan minggu bagi persembahan PJJ edai serahkan bendahara masing-masing sektor. Prata, Efesus, Hermon 1, Hermon 2 jangan harus ibahan bukti penerimaan tapi kutansi persembahan kategorial edai besar man pengurus masing-masing kategorial. Si terakhir runggun GBKB Tibat Batam mengatakan selamat ulang tahun ketubuhan ras ulang tahun perjabun man bantu sedina turang kami setubuh tapi sejauh kebana di tanggal 5 April 11 April 2020. Sekitar kubas kata penaruh minggu eda digelari minggu Palmarum emang minggu simabai kita ingat Tuhan Yesus si bengket ku Yerusalem alu bersak keledi etandana maka kerhena mabadami kalak sinterang ngalau-ngalau ia digedar surat Hosana sirtina berikan kehamatan manbana sirah ibas gelar ibadah. Hati Yesus telah ditandai ia si bebaskan manusia ibas ikatan kuasa dosa nari. Mari dage si bersikap irita guna ngelai Tuhan si betul-betul si baba keterkelinenta manusia. Si puji Tuhan rendah kita ibas kitab Denden 140 dan sada sekali si betulukan Osiana Enamret.
Kebaktin Minggu Pasion si pepitu kenenda ibenaken ibas gelar di bata bapa si mada kegeluhan tinepana, ibas gelar anakna Yesus Kristus si tetap nampati manusia, ibas kerina kegeluhanna, ras ibas gelar kesah sibadia sim pegegehi manusia guna ernalem manbana. Perkuah ate ras dame ibas di bata bapa, ibas Tuhan Yesus Kristus nari, ras ibas kerembakan kesah sibadia, ras kam kerina gelah. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata erpalaskan Matius 10 ayat 40. Ise ngalo-ngalo kam, ia kap ngalo-ngalo aku. Jana ise ngalo-ngalo aku, yalo-alo nakap ia sinuruk aku. Perpulungan sini kelengi Tuhan sanga kita tedis dengar. Mari si puji Tuhan rende kita ibas kitab denden 300 siwa puluh siwa bait si pemena rasi peduaken. Perpulungan
kundul kam. Pengakuan dosa. Di bata enggoreh nelamatkan kita ibas kuasa dosa nari. Adi sitare kubas pusuhta, kugange ketutusenta ngakukan Yesus jadi Raja, ras juru selamata. Ngaku kami Tuhan, karena telah melakukan kasih, dengan segala rasa syukur bagi orang. Dan hingga menemukan sendiri dan jadi Raja seluruh Tuhan alami. Ia teh dibatakap, maka erbaleng kal gegeh ras kepentarenta guna ngaturkan kegeluhenta. Maka reh ia jadi raja si mabai manusia ndalani kegeluhan si mehuli. Ngaku kami ya Tuhan, jadi hingga kami tidak sesuai guna ngaturkan kita jasa Allah. Suara-suara umur tahu di paman sesuatu. Tuhan alami sampai tidak kami telah masukkan kita sesuai rencana kami. Mari tole siaku kendo santa arah dendenta nomor 200 siwah 22 bait sada rasi peduaken. Perpulungan mari ras kita tedis. Berita pengalami dosa. Selaku persurun di bata aku nehken katana man bandu
singakuken dosandu nina. Kam enggo erkubang-kubang ibahan dosa, tapi kupridi kam maka bersih bagi salju. Amin nagia arkiteken dosandu kam enggo biring bagi tengguang. Mulihi kam jadi bentar bagi kapas. Amin. Malam hatendu sabab enggo ia lemi di bata dosandu, maka mari si puji ia arah dendenta nomor 300 siwah puluh sada sindeken bait si pemena rasi peduaken. Perpulungan kundul kam. Kata dibata bagin si pemena, ibuat ibas kitab Yesaya 52 ayat pitu seh ayat 12. Endakari syogeken alu responsoria. Yesaya bindu 52 ayat pitu seh ayat 12. Ogeken kami ayat pitu, perpulungan ngogeken ayat waloh, bagem peganci-ganci sekari ayat 10:2. Sibenaken
Sekal riahna ukur ngidahsa, persuruhan reh ngepari deleng-deleng, maba berita si mehuli, berita perdamaian. Imomo kena kemenangan janah nina man Sion, di batandu Raja Kap. O runtuhan Jerusalem, ersuraklah alumriah, sabab ipulahi Tuhan me Jerusalem, ia pulina me bangsana. Tadingkenlah kota Babil okam krina simaba perkakas rumah pertoton, ula jemak barang si pantang, pebadiaken bandu, jenari berkatlah. Si barenda me pengogen kata dibata bagin si pemenang, canah katakan man banta, ketuahan kalak si megiken kata dibata, dingin si make kencai bas geluhna si tetep wari Hosiana. Hosiana. Ope si begiken kata dibata, mari ras kita lebih hertoto kita. O Jahwe dibata Bapa kami si mada kuasa i sorga ras idoni, sehme paksana orati kami kataan Tuhan. Maka ngarap ke kami kesahdu si badia ngajari kami, rasi pepanken katandue kubas pusuh kami, gelah katandue banci jadi ciken kami, jadi gelemen kami, ibas ndalani kegeluhan kami di tengah-tengah dunia dah. Pakai kemahandu ibas nehken katandu, jenari ngerana kami, sabab kami nggo sikap megi kenca, ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami ertoto. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, bagin kata dibata, si jadi khotbah, ibas kebaktin minggu pasion si pepitukan enda ibuat ibas Injil Markus, bindu 10 sada, ayat sada, ayat 10 sada. Mari si buka Alkitab ta, entah pe Alkitab elektronik ta, gelah banci raduras kari kita ngikuti sa, sekaligus megi kenca. Bagenda me bagin kata dibata, ibas kebaktin minggu endah. Markus 10 sada, ayat sada 10 sada. Surak-surak si meriah ibas pintu gerbang kuta Jerusalem. Asum Yesus ras ajar-ajarna lanain dausa ku Jerusalem, sehme ia i uruk seton deherken bet page ras betani. Isuruh Yesus 2 kalak ajar-ajarna nina, tolawes leben kam kukuta siarah leben doa, seh kencakam kubas kutae, ida petindu kari sada kelebe tambat, silenga pernah i ersak kalak.
osari nalina jenari baba keledee gucenda. Adilit kari kala nungkun man bandu. Engkai maka itang tangindu. Katakanlah, perlu Tuhan minter kakari yulih kena gucenda. Maka lawas ajar-ajar si dua kala endai. Ida petina sada kelede deher dalan, tambat ibas pintun rumah. Asum ia ngosari nali keledee, piga-piga kalak si tedis ije nungkun nina. Engkai maka iyo sarindu keledee. Erjabab ajar-ajar bagi singgoi katakan Yesus manbahna. Maka i pelepas kala endai ibabana. Ibaba ajar-ajar si dua kala endai keledee. Maka i ersak Yesus. Enterem jelma kimbang kenuis ibas pasar. Lit kape deba ngamparkan lambe si tek-tek na ijumah. Kerina jelma sing ikutkan Yesus. Siarah lebera siarah pudi. Mulai ersurak-surak nina. Pujilah di bata. Ipasu-pasu di bata gelah ia sireh ibas gelar Tuhan. Di batalah si masu-masu kini rajan si mulihi panteki. Eme kini rajan bapanta Daud. Pujilah di bata ibas ingan si mengganjangna. Kencaseh Yesus i Jerusalem. Laus ia ke rumah pertoton. Iperdiatekena kerina silit ije. Tapi perbahan wari nandangi gelap. Maka laus ia ku betani ras ajar-ajarna. Si 10 dua kala si barendam. Menjuah-juah mat banta kerina. Shalom. Patut si katakan bujur man di bata. Erkiteken ibas warenda pe di tengah kesempatan man banta lakor sembah man bahana. Anem dia kebak tintah la iban i gereja secara bersama-sama. Tapi iban i rumah-rumah. Tapi elang kurangi makna penembahan ta. Tuk kita itandai di bata kita. Tehna isi pusuk ta. Tehna motivasi ta. Tehna kondisi si gundari. Ija pemerintah begepe gereja enggo nganjurkan enggo rebahan penglayasi gelah lanaiban pertemuan sisipat nan terem gelaiban kebatin di rumah-rumah. Perpulungan di sini kelemi Tuhan. Tema ibas minggu enda ngikutkan Yesus. Ke kami kita si pulung enda nggo si teh erti Kristen. Erti Kristen eme pengikut Yesus Kristus. Penggelaran enda labo penggelaran kehamatan, tapi penggelaran sinuduhkan. Maka kala entah kelompok pengikut Yesus Kristus si mati i kayu persilang. Penggelaran enda turah menaken i Antioquia abad si pemenang. Jadi gelar enda labo gagah-gagahan, tapi selkekal nandangi sosok Yesus Kristus. Maka setiap kalak si menganggap dirina Kristen, berarti ia pengikut Yesus Kristus. Saja si jadi persinget nggome kita ngikutkan Yesus Kristus
bagi tema Minggu Indah, ngikutkan Yesus. Tema indah tempat engkau biasa si begiken. Banci saja engkau mekatepe si belasken. Aku kalak Kristen, aku pengikut Kristus. Aku engkau ngikutkan Yesus sepak sendah ras terusna. Tapi sendah ibas minggu pasion si pepitu kenenda. Kata endah mulihim persingeti kita. Payonge kita genduari posisi ta ngikutkan Yesus Kristus Perpulungan sini kelengi Tuhan. Sehubungan ras perikop khotbah Minggu Indah. Markus 10 sada ayat sada se 10 sada. Ija ituriken bue kal jelma ngikutken entah pengarakan Yesus pengket ku Jerusalem. Tuhur bagai-bagai corak jelma. Latar belakang sosial pendahin ras libanna termasuk ajar-ajar pe ikut ibas ngarak-ngarak Yesus. Luar biasa sikap kala edan nandang Yesus. Tapi adi sioge ayat siwah 10. Tridah maka jelma sintrem enda aminna gia ikut kena Yesus paksa tapi si tuhuna lengaboi tandaina Yesus alupai. Sebabna irespon jelma sintrem kehadiran Yesus secara salah. Iakapna Yesus reh jadi raja si membebaskan bangsa Israel ibas penjajahan Romanari. Padahal arah simbol kelede si ersak Yesus. Terlebih kelede kelede si lengah pernah irsak. Artinya kelede enda lengah pengalaman jadi kendaraan. Enggon cidahkan maka si tuhuna Yesus laboruh ku kota Jerusalem guna jadi raja. Entah pemimpin si menggerakkan peperangan. Kelede simbol kelemah lembutan ras metruk ukur. Beda mindai adi Yesus ngersak kuda. Kuda ngelambangkan kuasa. Yesus reh alu kesederhanaanna ku Jerusalem. Ia reh semangat ngelai ras mereken dirinya. Ia reh ku Jerusalem fokus ngelakukan surah-surah bapana. Ngenanami kirisran seh mate ikayu persilang guna membebaskan manusia ibas kuasa dosa nari. Sebabna kedungenna kalak sintrem singikutkan Yesus singikutkan ras ngarak-ngarak Yesus sir surak-surak kecewa erkitekenlah bagi surah-surana ilakukan Yesus. Sebabna adi terus yoge Injil Markus ibas pasal 15 ayat 10 telu 14 waktu Yesus dihadiri jelma sintrem pulung labonari ersurak-surak bagindube ngalo-ngalo Yesus pengket ke Jerusalem. Tapi nina pakukan ia ku kayu persilang. Cakap Indonesiana, salibkan dia. Perpulungan sini kelengi Tuhan. Aku laku teh kita si pulung endah. Entah pernah ngekecewa man Yesus, entah kai dia sababna. Labodalih. Tapi sendah kita persingiti maka tanda kita kecewa sabab lengah payo dengan penandai ta Yesus berarti li tengah siman pesikapan cara ras motivasi ta ibas ngikutkan Yesus Kristus. Genduari mari si sungkun bantas skala-skala. Posisi ta gundari ija
ngikutkan Yesusnya entah ikut-ikutan ngikut Yesus. Jenari kai dage sura-suranta ngikutkan Yesusnya. Arusna ngikutkan Yesus tuhu senang ras malam ateta. Adi cara pengidahta karena kegeluhan enda ibas perspektif kerajaan di bata, entah kerajaan surga. Tapi sebaliknya adi perspektif doni enda, pasti kecewa kita. Bayangkan saja, kita isuruh masu-masu kalak siniksa kita, entah si musuhi kita, labanci isumpahi kalak. Banci sioge Roma 10:2 ayat 10:4. Adir jabu sadangan candeharan tak perbulangan. Ibas berusaha kita harus praktekkan sifat adil, jujur, tertuki rasi debanna. Sienda krina jadi berat siakap, erkiteken si tatap sekleweta. Lah ia bagi. Lite bambuin deharana. Lite babayak ia sitehnya. Carana ndakken kebayakne labu bagi harusna. Ibas ketutusan, ibas kerajin pe. Si bandingkan kala ai lebih nge kita. Tapi lah kita bagi ia bayakna. Erbanding-banding enda. Jana adi palasna perspektif doni. Tuh berat. Ngikutkan Yesus. Tapi sebaliknya lah bagi. Perpulungan sini kelengi Tuhan. Adi pengidahta kegeluh nenda. Ibas perspektif kerajaan di bawah tapi secara rohani. Tentu ngikutkan Yesus lanai jadi beban bantah. Si penting ibas berusaha, si gegehi rasi pakaikan pe hikmat kepentaran. Artinya terus belajar, ibas makaikan peluang ras kemajuan teknologi, alu tetap kreatif, ras inovatif. Selebihnya dibata si masu-masu mereka rezeki. Lagi yang bolehna ibas usaha ras pendahinta misalnya. Tapi si penting tercukupi keperlunta. Ersada arif ibas jabu. Anak-anak pesehat ras megi ajar. Sabab salah sada ulih tutus ngikutkan Yesus pengasuhi di bata kita ndalani kegeluhan enda. Lah saja hubungan ras keperluan geluhta, tapi peibas kita ngeluhkan geluhta. Entah piga dekah dia kita ngeluh, tapi kita enggo berarti, kita enggo jadi pasu-pasu, ibas kegeluhan ta enda. Enda sendalanan bagi si katakan ibas invokasio tandai. Matius 10 ayat 40. Payo ibas keadaan susah bagi genduarian dan misalnya rekitekan virus corona entah pe covid-10 siwah krina nge kita ngenanami kesusahan baik kalak sirkini teken bagi pesila. Tapi si membedakan kita ibas situasi bagenda emet kita teridah arah lebih si pemenang lah kita saling menyalahkan, lah kita saling menghakimi. Si peduakan tetap tenang, rasa yakin ibas paksana, ipulahi ngebangsa taenda, ibas masalah covid-10 siwa, entah virus corona. Si petelukan, te kita makai ibas situasi si ugapa pe,
Di bata erdahin guna kinulin man kalak sir kelengate man bata. Contohna ngorobuena mimbar ingan nehken kata di bata sebab kebatin ibahan i rumah-rumah. Rebuena waktu tak berinteraksi ras keluarga. Bagepe nggoka tambah pemeteh ras kengasupen serayaan Tuhan melayani makeken teknologi. Ras si debana si pempatken tetap jadi saksi iba situasi bagenda. Labo sebaliknya jadi kalak si memprovokasi. Reh biarna teman taseh maka turah pinakitna arah medsos si lakukan kita. Si pelimakan si terakhir tetap ertoto ras ngatakan bujur iba si gua panape. Enda mengsingena ati di bata. Lagi perpulungan sini kelengi Tuhan. Ibas minggu pasion si pepitu kenenda. Mari dage si pastikan dirita. Maka kita ibas posisi ngikutkan Yesus. Labo ibas posisi ikut-ikutan ngikut Yesus. Amin. Mari ras kita toto. Bujur Tuhan katandu nggo iyoke ras iyorati kami. Kesahndu si badia dage pepanken katandu eda. Gelahlah saja terjeng begiken kami. Tapi tuhu katenda banci lakukan kami ibas beluk kami. Terpuji kampo di bata serasa lalap. Ibas gelar Tuhan Yesus. Reh kamir toto. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan mari ras kita kerina tedis. Ibas minggu yang dape kencang gosi bagikan kata di bata. Mari radukan kerina kalak Kristen. Ibas kerina paksa ras ingat idonenda. Siakukan kini tekenta ninta dage. Aku tek mandi bata Bapa silasibar kuasana sinepa langit ras doni. Aku tek man Yesus Kristus anak nasi tunggal Tuhan ta. Si jadi arah kesaksi badia. Tubuh idur si muda-muda nari si sokliamen. Si tergelar si Maria. Sing nanami kini seran sangana pemerintahan Pintus Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang mate cinari kuburken nusur kedoni kematen peteluariken gokeke ibas si matenari nangkih ku surga perkundul narah kemun di bata Bapa silar sibar kuasana cinareh meya pagi ngeranakan singluh rasio mate. Aku tek man kesah si badia janalik sada gereja si badia persadaan kalak si badia pengalami dosa kini keken kula kegeluhan sirah selalap. Amin. Perpulungan kundul kam. Kenduari seh paksana sindesken me persembahan pengatakan bujur ta. Kata di bata si jadi palas ibas kita nehken persembahan. Enda ibuat ibas Roma 10:2 ayat sada katana begenda. O senina-seninangku, nginget perkuah ate di batas simbelin si sehkena man banta. Kupindo man Bandung. Ndeskenlah kulandu man di batas saja selaku persembahan singgeluh rikutkan singena atena. Sabab bagema arusna kam ersembah man di bata sueras biakdu selaku makhluk sirukur. Tupung sindesken persembahan pengatakan bujurta. Mari ras kita rende ibas kitab ndenden 445 bait sada ras bait si peduakan kari sindeken.
Mari ras kita ertoto karena persembahan sekaligus ertoto syafaat ertoto kita. Tolereh kami ngadap kukam Tuhan ngatakan bujur, sebab ibas penembahan kami man Bandung diberikan du dengan kesempatan man anak-anak du lako ngendeskan persembahan pengatakan bujur. Tekel kami enda masalah sada ngena atendu ilakokan jadi pengakun maka krina silit ibas kami alokan kami kapbas kamnari. Maka ngenalah atendu persembahan enda dingin pasu-pasundu. Gelah banci pakai kenerusi pelayanan gereja di tengah-tengah dunia dah. Jenari si tading dengan ibas kami pe pasu-pasundu lah. Gelah ngasup ke kami make kenca sentudu ras pratendu. Jenari bas kesempatan indah. Ertoto pe kami nandangi program-program gerejandu GBKP tiba nenda. Baik program jangka pendek BGP jangka panjang. Ibatalah si masu-masusa gelah krina banci dalankan alu mehuli. Terlebih ibas paksa kondisi bangsa kami gentuari. Ija pemerintah kami ngajuk kerina masyarakat gelah tadi di rumah membatasi diri ndarat pas rumah nari kecuali melakukan hal-hal si penting. BGP himbauan entah pe penglayasi gereja ngarap kami perpulungan jabu-jabu PA kategorial BGP kebaktin minggu silakokan rumah-rumah banci krinar dalan alu mehuli BGP ibas minggu sirheda dibata sing lebih dibata si masu-masu. Jenari tole kamir totope nandangi krina ngawan perpulungan du. Banci saja ibas pak sendalit si sakit Tuhan. Jamah du. Angkat kendu pinakit silit ibas daging kulanan hari. Banci jadi bas pak senda pelit perpulungan du sangana berat perbebenna. Pegegeh ya Tuhan. Pulah iya. Gelah laya cenus. Gelah laya dabuh kubas dosa. Banci saja lit perpulungan du ibas ceda hati. Apu lindu iya Tuhan. BGP perpulungan du singgolan sia. Tetap berikan gegeh semangat dalani geluh eda. BGP jabu silanaku anak yatim piatu totokan kami. Gelah tetap ukurna dalani ke geluh nenda sebab tek ia kamkap ibatana. Kamkap nemani ia, kam ngasuhi ia mencukupi krina keperluan. Jenari karena perpulungan dusi berulang tahun baik ketubuhan BGP perjabun bahanlah gejak kena Tuhan maka enda labu kebetulan tapi kamkap si mereken ca ejali maka pengasup ndu ia ndalani kegeluhan na sentudu ras praten jenari ertoto pe kami nandangi bangsa ras negara kami. Mekuah hati di Tuhan, pasu-pasu pemimpin kami, baik tingkat pusat BGP seku daerah-daerah, gelah ngasuk bersinergi membangun bangsa, terlebih ibas situasi gunduari, bersinergi ia guna meminimalisasi BGP, memutuskan mata rantai virus corona indah.
Gelahalu bege ibas wari-wari sirhenda lanalit kebiaran kami ibas mulihi berinteraksi beraktivitas bagi biasana terlebih lako reh ku gerejanu nembah ras muji-muji kam o di bata. O di bata si melias ibas Yesus Kristus. Bagaimana pengharapan kami, bagaimana pertoton safat kami, mekuah hatendu kami bagi kendu pertoton eda. Sabab reh kami ertoto ibas gelar Tuhan Yesus. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, mari ras kita kerina tedis. Ibas ngunjungi kebaktinenda, mari sisehken perpadanenta man di bata. Yesus ngoreh jadi raja kubas kegeluhenta. Ia meraja sir kuasa dingin dikan pe ia la tertalukan donienda. Ibas ia me kita mejuah-juah dingin terkelin. Hatiku tetap kerajaan Yesus dan hidupku dalam tanah yang tahu kuasa. Yesus ngoreh jadi raja si membebaskan manusia ibas kuasa dosana. Ibas perukuran si banci encedai. Aku kenlah ia jadi raja ibas gelundu. Rasaksikanlah kini ulin nae. Mari si peteguhi perpadanan taman di bata alu ngendeken kitab denden 286 sindeken bait si pertama rasi peduaken. Mari ras kita toto bagi niajari Tuhan Yesus pertoton Tuhan. O Bapa kami sini surga, larndu ipebadiamin, rehmin kini rajandu, selahmin pratendu ibas doninda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas waris ndahenda,
alami salah kami, bagi ni alami kami salah kalak empak kami. Olamin kami baba kam kubas pencobaan, tapi ulangilah kami idur silat nari. Sebab kam kap simada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sidekah-dekahna. Amin. Turang rasinina kekelengan ni Tuhan, bengketilah kubas kegelu hendu. Tetaplah ingat kebujuran ras perkuah ate di bata simblin guna keselamatan du. Lakokanlah kata di bata singgo i begindu. Janah alokanlah pasu-pasu idur Tuhan nari. Di bata simada perkuah ate si enggo nenahkan kamku kemulianna si rasa lalap ibas Kristus. Menjadikan kam serta tetap megegeh dingin paguh, sabab ia ngesimada kuasa serasa lalap si masu-masu kam. Amin.